पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भयद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता मोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्तो योगिनो न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां यथा उपासते युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः. नापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. So today we start with the 14th chapter of Bhagavad Gita, which is named as Gunatraya Vibhaga Yogo Nama चतुर्दशोध्यायः. हे गीतेचा हा 14वा अध्याय आहे आणि त्याला गुणत्रय विभाग योगो नाम असं म्हटलं जातं. कारण याच्यामध्ये जे त्रिगुण आहेत सत्व रज आणि तमो गुण याच्याविषयी चर्चा आहे. आणि जसं 13व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला मी सांगितलं होतं, अँड आय वुड लाईक टू रिपीट दॅट अगेन हिअर, की गीतेचे पहिले 6 अध्याय, नंतर 7 ते 12 अध्याय आणि 13 ते 18 अध्याय असे 3 भाग विद्वानांनी केलेले आहेत. आणि असं म्हटलं जातं की पहिल्या 6 अध्यायामध्ये सर्वसाधारणपणे अहम ही संकल्पना आहे आणि साधारण कर्मयोगाची साधना त्याच्यामध्ये सांगितलेली आहे. आणि ब्रह्म ही संकल्पना किंवा ईश्वर ही संकल्पना 7 ते 12 या अध्यायामध्ये येते. आणि त्याच्यामध्ये भक्तियोग याच्यावर जास्त भर दिलेला आहे. आणि 13 पासून ते 18 पर्यंत हे अहम आणि ब्रह्म, जीव आणि ब्रह्म याची एकता दाखवलेली आहे. आणि यामध्ये जास्त भर ज्ञान योग साधनेवर दिलेला आहे. सो इट इज दी ज्ञान योग विच इज एम्फसाइज्ड in chapters from 13 onwards, and probably in the 14th chapter the most practical part of Bhagavad Gita is probably the chapter 14. म्हणजे गीतेमधील साधना किंवा प्रात्यक्षिकाचा जो भाग आहे तो जास्तीत जास्त या 14व्या अध्यायात आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि म्हणूनच ती त्रिगुणाची चर्चा अतिशय महत्वाची आहे.
13व्या अध्यायामध्ये क्षेत्रज्ञ योग जो आपण शिकलो होतो, त्या अध्यायामध्ये जे क्षेत्र आहे म्हणजे जी प्रकृती आहे, त्याच्यामध्ये प्रकृतीस्थ पुरुष जो असतो, ज्याला आपण जीवात्मा असं म्हणतो, त्या प्रकृतीस्थ पुरुषाच्या प्रभावामुळे प्रकृतीमध्ये विकार निर्माण होतात. आणि हे विकार म्हणजेच आपलं सगळं आयुष्य असतं, आपलं सगळं जीवन असतं, हे आपण बघितलं. परंतु मुळात आधी प्रकृतीमध्ये पुरुष हा अडकतोच कसा? वेन द पुरुषा which is pure consciousness, which is in no way really, he is ever free. He is not really in any kind of bondages. How is it that at least apparently or whatever you say, how bondages are created about this for this Purusha? So that answer म्हणजे पुरुष जो आहे तो प्रकृतीच्या बंधनात अडकला कसा किंवा अडकला असा भास तरी कसा होतो? What is the reason for that? What is the cause of that? That has been explained in this particular chapter as well. आणि म्हणूनच हा अध्याय अतिशय महत्वाचा आहे. आणि या अध्यायाची सुरुवातच खरं म्हणजे ज्ञान योगाने होतीये, की ज्याच्यामध्ये सो इट स्टार्ट्स विथ भगवान हिमसेल्फ टेलिंग अर्जुना अबाउट परम ज्ञान. सो श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः. So this is the thing which Bhagwan is telling to Arjuna. Param bhuyah pravakshami. I am going to tell you again. Jnananam jnanamuttamam. The knowledge of knowledge, the highest knowledge, the supreme knowledge. The knowledge that liberates. So आपल्या इथे असं म्हटलं जातं की शेवटी विद्या म्हणजे काय? सा विद्या या विमुक्त ये. की जी विद्या खरी विद्या कोणची? की जी विद्या प्राप्त केल्यामुळे मुक्ती मिळते ती खरी विद्या आहे. सो दॅट टाइप ऑफ नॉलेज ही इज गोइंग टू गिव्ह नाउ. इट इज नॉट ओनली इंटलेक्च्युअल थिंग, इट इज नॉट ओनली दी व्हर्बल स्क्रिप्चरल नॉलेज ही इज टॉकिंग अबाउट. म्हणून ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम असं त्याच्यात म्हटलेलं आहे की इट इज दी supreme knowledge which is going to tell. And param bhuya pravakshami, we have to tell it again. It has been already told in several chapters of Bhagavad Gita. That is why many times we feel that there are a lot of repetitions which have occurred in Bhagavad Gita and which occur in many scriptures. In fact, धर्मग्रंथामध्ये, भगवद्गीतेमध्ये, वेदांत सूत्रामध्ये अनेक वेळा असं वाटतं की अनेक वेळा 30 गोष्ट सांगितलेली आहे. याचं कारण एक असं असतं की आपल्याला जे असं वाटतं कळलेलं आहे ते पूर्णपणे खरं म्हणजे कळलेलं नसतं आणि म्हणून ते परत परत सांगावं लागतं. Why it has to be told again and again and again? Because first understanding is about only the words. What we understand in the beginning are only the words, the descriptions. And words have certain meanings, and that is what we understand according to our own consciousness, according to our own vocabulary. So it is our personal understanding of what has been told. आणि म्हणून आपण बरेच वेळा बघितलेलं की श्रवणानंतर मनन असतं, निधिध्यासन असतं. सो इट हॅज टू बी टोल्ड till it is translated into action. म्हणूनच the highest knowledge is by becoming, is through oneness and not through duality. That is one thing which we have to understand, and that knowledge he is talking about right now. ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम असं त्याला का म्हटलेलं आहे? कारण हे ज्ञान द्वैतातून म्हणजे गुरुनी सांगितलं आणि शिष्यानी ऐकलं ह्याच्यातून हे ज्ञान प्राप्त होणार नाहीये. दिस इज द नॉलेज विच कम्स फ्रॉम, दिस इज द नॉलेज इन विच ड्युअलिटी इज इन्वॉल्व्ड. In any knowledge, in fact, the knower and the known, this duality remains.
the knowledge which he is talking about, the supreme Vidya which he is talking about, is by becoming that, becoming one with the reality. म्हणून हे नॉलेज, हे जे ज्ञान आहे ते अतिशय वेगळ्या प्रकारचं आहे, की जे पूर्णपणे एकत्व मनुपश्यत, की एकत्व निर्माण झाल्यानंतर, अद्वैत निर्माण झाल्यानंतरच जे ज्ञान मिळतं, तशा प्रकारचं ज्ञान आता भगवंत सांगत आहेत. आणि तशा प्रकारचं ज्ञान परत परत अशा करता सांगावं लागतं जोपर्यंत एकत्व प्राप्त होत नाही. So long as the disciple is still in dualism and our knowledge is of त्रिपुटी only. आपलं जे आतापर्यंत सगळं ज्ञान आहे ते त्रिपुटी आहे. म्हणजे ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान या त्रिपुटीतूनच आपल्याला सगळं ज्ञान मिळालेलं आहे. त्याच्या वरचा स्तर म्हणजे ज्ञाता आणि ज्ञेय याचाच असतो, की जो ध्यानामध्ये, म्हणून श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते असं आपण 12व्या अध्यायामध्ये बघितलं होतं. व्हाय? बिकॉज इन ध्यान that interaction goes and only duality remains. Jnata and Jnaya remains. Now we have to go still beyond that so that only Jnana remains. Only Jnata, that which is to be known, only Jnaya remains. That happens by becoming one with it. So that is the Param Jnana he is talking about. आणि म्हणूनच Param Bhuya Pravakshami. So again and again it is to be told till you really digest it and become one with it and experience it. की त्याची अनुभूती येईपर्यंत ते सांगत राहावं लागतं. आणि म्हणून परम भूया प्रवक्ष्यामी. आय टेल यू अगेन ऑल दिस. यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः. This is another very wonderful word which Krishna has used. Yajnatva munayah sarvehe. सगळे मुनिजन परमगती, परमसिद्धी त्यांना प्राप्त झाली मुनींना. Now this word muni also is a very, very wonderful, very, very significant word. Muni is really a mauni. A person who has gone into silence because he has acquired total knowledge. You know, one who has gone to the peak of knowledge, the first symptom of that, त्याचं जर लक्षण असतं ते म्हणजे तो मौनी होतो, तो मौन होतो. There is no question of then interaction doesn't remain. It is only silence. So that is why the best knowledge is always transmitted to silence. They say the spiritual knowledge is always given in silence, not through the words, not through the dialogue, not through any type of other communication. It is only through the silence that the knowledge is given, and the one who receives it goes to total silence. That is why he is called Muni. Muni is the one who has really reached that silence. How he reaches the silence? Because after getting that supreme knowledge, nothing remains to be known. No question arises. आणि म्हणून त्याचं जे चित्त असतं त्या चित्तामध्ये फक्त शांतीच असू शकते. कारण आता कुठच्याही प्रकारचा संशय राहिलेला नसतो, आता कुठच्याही प्रकारचा प्रश्न राहिलेला नसतो. ही हॅज एक्सपिरियन्स द रियालिटी. He is one with the reality, and therefore he becomes Muni. So that is why he is called Mauna, like Buddha. Buddha always remained silent. You know, Bhagwan Buddha was not at all interested in philosophy and philosophical discussions and philosophical dialogues at all. There are so many incidences in Buddha's life where he was asked again and again that what do you think about the origin of this universe? What do you think about the origin of the man and whether Atman is there or not there? And Buddha never answered it. He remained silent.
Buddha's silence was a mystical silence. बुद्धांनी या प्रश्नाची उत्तरच दिली नाही. आणि त्या काळात सुद्धा असे बरेच पंडित होते की त्या पंडितांना असं वाटायचं की प्रॉबेबली बुद्ध डझंट नो आन्सर्स टू दिस क्वेश्चन्स. ही हॅज नॉट लर्न the philosophies and all those things, and therefore doesn't really answer those questions. But the thing is that I have heard and I have read also that in fact Buddha spent a lot of time in Sankhya monastery. Buddha was more than acquainted with Sankhya philosophy before, and that may be one of the reasons why Nirishwarvad was adopted by Buddha. Maybe, I do not know for that. But he really learned Sankhya also. He was very much acquainted in Sankhya philosophy. But when again and again he was asked, one day he said that it is a wastage of time to think about whether God is there or not, what is the origin of the universe, where the universe goes after dissolution. He says your immediate problem is your misery, and instead of treating that, instead of something which is right there with you, what do you think of something which is fictitious, something which is imaginary, something which you can't see, really speaking? Why do you, it is a wastage of time. ते म्हणतात की हा जो सगळा वेळ आहे तो साधनेमध्ये लावा. आणि त्याच्यामुळे he did not speak, he remained silent. And in fact, through silence, he could communicate many things spiritual. Whosoever went in his presence, he could experience that silence. You know, how can there be a greater way of transmitting knowledge than silence? तर हेच याच्यामध्ये कृष्णाने सुद्धा सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून शंकराचार्य सुद्धा in Dakshinamurti Stotra very beautifully says that Gurostu Maunam Vyakhyanam Shishyastu Chinna Samshayaha. So very beautifully he says Chitram Vatataror Mule Vruddha Shishyaha Gurur Yuvaha. Now the first very mysterious thing which he has told is, in a big jungle under the banyan tree, he sees there are many disciples who are old, Vruddha Shishyaha, Gurur Yuvaha. The Guru is a realized soul, he is a very young person. Shishyas are Vruddhas, they are Jnana Vruddhas actually. The Shishyas, they have learned all types of philosophies, all types of scriptures. They are extremely knowledgeable persons, but have not experienced the reality. That is why they are called Vruddha Shishyaha. Gurur Yuvaha. Guru Matra, being a realized soul, though he is young, he is reality personified. He is the absolute consciousness personified. And what is the second wonderful thing which he is telling? Gurostu Maunam Vyakhyanam Shishyastu Chinna Samshayaha. गुरु मौनामधून व्याख्यान देत आहेत. आणि आश्चर्य म्हणजे शिष्यांचे सगळे जे संशय होते ते मिटलेले आहेत. दिस इज द ट्रान्समिशन. दिस इज व्हॉट इज नोन ॲज सा विद्या विमुक्तये. सो द हायेस्ट नॉलेज, द स्पिरिच्युअल नॉलेज, what they call as vidya, is given through silence always, and the one who receives it becomes a muni. So that word muni is also a very wonderful word. So yad jnatva munaya sarve param siddhimito gataha. So they went into the absolute state, parasiddhi. So that is what they are saying. Are you able to listen to me properly? I was just getting a message that you are not able to listen or something. थोडा आवाज कमी आहे, थोडा कमी आहे आवाज. ते तुमचं हे स्पीकर मध्ये साईडला गेलंय. नाही, पण ते आता I cannot really do much about that. येतोय आता सर आवाज. आता ठीक आहे. So are you able to listen to me now? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. So, so now what else he is telling? So this is the first stanza which we have read in the 14th chapter. Idam jnanam upashritya mama sadharmyam agataha sargepi nopajayante pralaye na vyathanti cha. So that is the description of the knowledge, which is the supreme knowledge. He is saying what will be the effect of that supreme knowledge, how the supreme knowledge differs from all other knowledge. Okay. Idam ज्ञानम उपाशित श्रित्य, या ज्ञानाचा आश्रय घेतल्यानंतर, that means when you acquire this knowledge, when you take support of this knowledge, mama sadharmyam agataha, you actually become God. You mama sadharmya, कृष्ण असं म्हणतात की तो माझ्यासारखाच होतो, तो कृष्ण चैतन्याशी विलीन होऊन जातो, तो कृष्ण चैतन्याशी एकरूप होऊन जातो. मम साधर्म्य म्हणून द लास्ट टाइप ऑफ मुक्ती which has been told is also known as sadharmya mukti. That means it is in mysticism it is called deification. He himself becomes God. He is totally immersed in God consciousness all the time. He is not separate from God's consciousness. That is why I told that this knowledge is by becoming one with God consciousness. म्हणजे परमेश्वरी चेतनेशी किंवा कृष्ण चैतन्याशी एकरूप होऊन मिळणारं हे ज्ञान आहे. आणि म्हणून तो म्हणतो की असं ज्ञान ज्या मुनींना प्राप्त झालेलं आहे, ज्या योग्याला असं ज्ञान प्राप्त होतं, तो जणू काही कृष्णच होतो. मम साधर्म्यम आगताः, he becomes God only, he becomes that Parabrahma only. So that is the difference between the other kind of knowledge and this supreme knowledge. And when that happens, when he becomes pure consciousness, for pure consciousness there is neither birth nor death. म्हणजे जसं दुसऱ्या अध्यायात न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, याची अनुभूती त्याला येते. म्हणून सर्गेपि नोपजायन्ते, he goes beyond the cycle of birth and death. He is not born again. Birth occurs so long as the jiva is somehow attached to the prakriti. This knowledge is a knowledge in which you can say only the para prakriti probably remains. He is transferred from apara prakriti to para prakriti, and that is what is told in this particular chapter also. How do we really do that? Okay, and therefore he becomes one with the God consciousness only. And one who has become one with God consciousness, neither he is sargepi, sarga yane utpatti, something which is created once again, sarga. Sargepi nopajayante, he is not created once again in the cycles of the universe or our own cycle. Our own individual cycle is the cycle of birth and death. Universal cycle म्हणजे उत्पत्ती स्थिती लय अशा प्रकारचं ते सायकल चालू असतं सगळ्या जगताचं. सो व्हॉट इज हॅपनिंग ॲट दी कॉस्मिक लेवल, द सेम थिंग इज हॅपनिंग ॲट दी इंडिव्हिज्युअल लेवल. सो आवर सायकल is that of birth and death cycle. Okay, so sargepi nopajayante, then there is no question of taking the body again or being born again, because he has now become only pure consciousness. Okay, pralayena vyathanti cha, pralaya again at the cosmic level pralaya means dissolution of the whole cosmos. Dissolution of the whole world is known as प्रलय. प्रकर्षेण लयम याती, म्हणजे जिथे सगळं काही विलीन होऊन जातं, लयात जातं, त्याला प्रलय असं पण म्हणतो. सो ॲट द युनिव्हर्सल लेअर, at the universal level, it is the dissolution of the whole universe which is known as प्रलय. आणि सगळ्या जगताची उत्पत्ती त्याला सर्ग असं म्हटलेलं आहे. ॲट द इंडिव्हिज्युअल लेअर लेव्हल प्रलय इज द डेथ.
Okay. So at the time he is pralayena vyathanti cha. So he is neither afraid of death nor has really any regret that I am dying or anything. I am leaving this body, because it has become all insignificant for him. Neither the gross body, nor the subtle body, nor the causal body. कोणत्याही प्रकारचं जे शरीर आहे, कारण त्या क्षेत्राशी त्याचा संबंध सुटून गेलेला आहे, तो आता फक्त क्षेत्रज्ञ झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारची व्यथा त्याच्या मनामध्ये येत नाही. जरी या सगळ्याचा अंत झाला तरी, म्हणजे प्रलय झाला तरी. इन शॉर्ट, ॲट द टाइम ऑफ डेथ ही इज नायदर पर्टर्ब्ड बाय द डेथ नॉर अगेन he finds himself being born. Okay, so that means he becomes totally liberated. The person who acquires this knowledge is liberated forever. हा जो मनुष्य आहे तो पूर्णपणे मुक्त झालेला मनुष्य असतो. आणि असं हे ज्ञान आहे, आणि असं ज्ञान मी तुला सांगत आहे असं परमेश्वर म्हणजे स्वतः कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहेत. Now about how this whole universe has come into existence itself, how this Kshetra and Kshetrajna have come together, how the whole phenomena has started. That is told in the 3rd verse of the Bhagavad Gita. की कशा प्रकारे या सगळ्या सृष्टीची उत्पत्ती झाली, हे जगत, how this Jagat or the universe came into being, something which even the science doesn't know today. So this is the theory which is given by Lord himself. Mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadhamyaham sambhava sarva bhutanam tato bhavati bharata. So mama yonihi mahad brahma. Now yoni means the thing from which the birth takes place, the thing from where the whole universe is born is called as yoni. योनी म्हणजे ज्याच्यामधून सर्व जगताची उत्पत्ती होते ते स्थान म्हणजे योनी. Now he says one more thing which we have to understand here is Krishna is saying it is mama yoni. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे या जगताचा पिता आणि माता हे दोन्ही प्रत्यक्ष भगवान आहेत. इट इज मम योनी, इट इज हे सृजन मीच केलेलं आहे. आय एम द मदर ऑफ द होल युनिवर्स आणि आय एम ऑल्सो द फादर. सो द सेम ब्रह्मन, here Krishna is not really the physical being which is telling all these things. Krishna is Paramatma, Krishna is Brahman himself. So Brahman is in a way playing the role of father and mother at the universal level. That is what they are saying. म्हणजे वैश्विक स्तरावर पिता आणि माता हे दोन्ही परब्रह्मच असतं. आणि त्याच्यामधली जी माता आहे ती प्रकृती आहे. त्याला महत ब्रह्म असं म्हटलेलं आहे. यु नो द फर्स्ट इव्होल्यूट ऑफ प्रकृती इज नोन एज महत. महत is the first evolute of Prakriti. Mahat, you can say, is the cosmic intelligence that is known as Mahat. At the individual level, the same Mahat is born as Buddhi at the individual level. At the cosmic level, it is called Mahat. Mahat itself means जे सगळं व्यापून राहिलेलं आहे त्याला महत असं म्हटलेलं आहे. सो महत ब्रह्म मीन्स दी युनिव्हर्सल नेचर इज कॉल्ड महत ब्रह्म. म्हणजे या सगळी जी प्रकृती आहे परमेश्वराची प्रकृती तीच खरी म्हणजे परमेश्वराची सृजन शक्ती आहे. तस्मिन गर्भम दधाम्यहम and I am the person, I am the father who
who actually pushed the seed. गर्भम दधाम्यहम, त्याच्यामध्ये मी गर्भधारणा करणारा पिता सुद्धा मीच आहे. So the first thing which is to be understood is that Lord himself is both the father and mother of the whole universe. They are not two entities at all. It is the father and the mother. Parmeshwar, Krishna himself is Purusha as well as Prakriti together, which is also known as Shiva and Shakti elsewhere, which is also known as Brahma and Maya elsewhere. Okay, which is in Chinese philosophy, the same thing is known as yin and yang. So actually, the so-called male and female, which are responsible for creation, they are the two types of forces which always create some kind of kshetra. Even in the physical world, you will find that in the magnet, it is the North Pole and South Pole, the two opposite, which forms what is known as magnetic field. म्हणजे त्याला चुंबकीय क्षेत्र असं आपण म्हणतो. In electricity also there is positive and negative through which the electric current flows, and that becomes electrical field. Okay, so for a field to be created, for kshetra to be created, there has to be a positive and negative, or we can say male and a female aspect of the universe, or in Chinese philosophy it is yin and yang. In the Shaivite philosophy it is Shiva and Shakti. So actually the Shiva Linga which we see in the Shiva Mandira is the thing exactly told in this particular shloka. Shiva Linga apan bagitla, it is actually telling about the creation of the universe. There the father and mother are one together. There is Yoni and there is Linga in Shiva Linga. पण त्या शिवलिंगाचं जर दर्शन घ्यायचं असेल तर मी मागे सांगितल्याप्रमाणे when we enter into the Shiva temple, the first thing is the Nandi, whom we have to salute first. Nandi is the Pashutva in us. So freedom from sexual thing is the first thing in order to go towards Shiva Linga. तिथे पशुत्व पहिल्यांदा बाजूला ठेवायचं असतं नंदीच्या रूपाने. And then the tortoise, where we have to withdraw all the sensualities. कूर्मोंगा निव सर्वशा, सगळ्या प्रकारचे जी इंद्रिय आहेत त्या इंद्रियांना आत खेचल्यानंतर then only we see it as the real symbol which we call as Shivalinga, which is the symbol of the entire universe together. Okay, so that symbol of Shiva Shakti, or this is the thing which is stored in this particular shloka as well, ki mama yonir mahat brahma, ही जी प्रकृती आहे आणि ही प्रकृती म्हणजे परमेश्वराची पराप्रकृती आहे. आपण 7व्या अध्यायामध्ये, so this is the difference between Sankhya's concept of prakriti and Bhagavad Gita's concept of prakriti. So actually Bhagavad Gita has eliminated Sankhya's dualism by having the concept of two prakritis. 7व्या अध्यायामध्ये दोन प्रकारच्या प्रकृती सांगितलेल्या आहेत, परा आणि अपरा. तर अपरा जी प्रकृती आहे ती क्षेत्र होते, ती त्रिगुणात्मक आहे. अपरा प्रकृती ही प्रापंचिक आहे, परा प्रकृती ही आध्यात्मिक आहे. अपरा प्रकृती जड आहे, परा प्रकृती चेतन आहे. आणि आपण मागच्या अध्यायातच बघितलं होतं की सगळं जे अस्तित्व आहे ते जड आणि चेतनाच्या संयोगातूनच निर्माण झालेलं आहे. The same thing has been told here. We have learned in the 13th chapter that everything which is there in the universe is only a projection of Jada and Chetana together. So that was the thing which we learned in the 33rd verse of 13th shloka. की सगळं जे काही आहे अस्तित्व
ते जड आणि चेतनाच्या संयोगातूनच निर्माण झालेलं आहे. सो दॅट इज द थिंग which is a sanyoga of para and apara prakriti of the Lord himself. Para prakriti is the creative power of the Lord. So when he is saying that tasmin garbham dadhamyam, so what he is doing actually, in a very simple language, the seed of consciousness has been put in matter. Prakriti is matter, and the spirit or consciousness is the other side of it. So the seed of consciousness has been put in the matter by the Lord, and the moment that encasing is available, various things of the universe they come into existence. तर या जगतामध्ये जे काही सगळं आहे ते सगळं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिट अँड मॅटर, and the spiritual part, the consciousness part, has been given by the Lord himself. म्हणून tasmin garbham dadamyaham. What is that seed? It is the seed of consciousness. It is the seed of consciousness which is put in the matter. For everything, this material encasing is required for expression. For expression, prakriti is needed. For guiding that expression, consciousness is needed. म्हणजे जसं कॉम्प्युटर मध्ये आपण असं म्हणतो की हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असे दोन्ही असतात कॉम्प्युटरमध्ये. हार्डवेअर इज ऑल्सो नेसेसरी. विदाउट हार्डवेअर कॉम्प्युटर विल नॉट बी कॅनॉट बी देअर. There has to be screen, there has to be keyboard, and so many things. This is hardware. So software is the program which is installed in the computer. So that computer programming, the software has been provided by the Lord himself. The hardware is provided by the Prakriti. तर अशा प्रकारे हे सगळं जगत, या जगतातल्या सगळ्या वस्तू, या जगतातलं सगळं अस्तित्व, all the creatures are born in the same way. So that is the secret of the universe which has been told in this particular stanza. Mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadhamyaham. So there the father and mother become one. The man and woman become one in Parabrahma. म्हणजे परब्रह्मामध्ये अद्वैत स्थिती आहे. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह फोर्सेसची, मॅन अँड फिमेल फोर्सेसची, अँड प्रकृती आणि पुरुषाची अद्वैत स्थिती हे परब्रह्म आहे. हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे. संभव सर्वभूतानां ततो भवती भारत. त्यापासूनच द होल क्रिएशन इज बॉर्न आउट ऑफ दॅट. संभव सर्वभूतानां, जे जे काही अस्तित्व आहे ते अस्तित्व त्याच्यातूनच निर्माण झालेलं आहे. कशातून निर्माण झालेलं आहे? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिट अँड मॅटर, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अँड मॅटर, by combination of Purusha and Prakriti. That is what he has told. And the Purusha part, the consciousness part, is given by Lord himself. And the Prakriti part, the lower Prakriti part, is Trigunatmak. That is what we are coming to in this particular chapter. So this is how the creation has taken place. Now, Sarvayonish Kaunteya मूर्तयः संभवन्तियाः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजप्रदः पिताः. So emphatically now he explains the same thing again. की सगळ्या प्रकारच्या योनी म्हणजे काय? ऑल क्रिएशन्स, म्हणजे सगळे जे जीव निर्माण झालेले आहेत, या सगळ्या जीवांमध्ये या दोन गोष्टी आहेत, प्रकृती आणि पुरुष. या दोन गोष्टी आहेत, चेतन तत्व आणि जड तत्व. तर त्यातलं जे चेतन, अहम बीजप्रद पिता, बीज देणारा पिता. हे बीज म्हणजे काय? चैतन्याचं बीज, द सीड ऑफ कॉन्शियसनेस. आणि ही योनी म्हणजे काय आहे? प्रकृती, जिच्यामध्ये सृजन शक्ती आहे. द क्रिएटिव्ह पॉवर ऑफ द लॉर्ड इज नोन ॲज हिज योनी ऑर द प्रकृती. सो सर्व योनिश कौंतेय मूर्तया संभवंतीयाः, म्हणजे नाना प्रकारच्या, द इन्युमरेबल योनीज
the Murtaya, the infinite or innumerable type of creatures. Murtaya, the forms, the names and forms. So what Prakriti really does is it gives the encasing of name and form for the expression of the consciousness. म्हणजे जे चैतन्य मिळालेलं असतं त्या चैतन्याच्या करता त्या चैतन्याच्या प्रकटीकरणाकरता नामरूपात्मक जे जडद्रव्य असतं ते प्रकृतीच्या माध्यमातून मिळतं आणि ते जडद्रव्य जसं असेल त्याप्रमाणे त्या योनीची वैशिष्ट्ये होतात. सो द स्मॉल क्रिचर्स म्हणजे राईट फ्रॉम ant टू द डिफरंट क्रिचर्स विच वी हॅव टू द ह्युमन बिईंग 84 लक्ष ज्या योनी आहेत सगळ्या या सगळ्या योनींमध्ये पुरुष आणि प्रकृती हे दोन्हीच आहेत. ह्याच्यामध्ये फक्त फरक आहे की द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रकृती द जडद्रव्य द एनकेसिंग इज डिफरंट and therefore they appear to be different jivas, but inside the software is same. Inside the consciousness is same, because the seed of consciousness is given by Lord himself. म्हणून मागच्या अध्यायात सुद्धा आपण बघितलं होतं की सगळ्या क्षेत्रामधला क्षेत्रज्ञ मीच आहे असं परमेश्वर सांगतो. सो कॉन्शियसनेस इज सेम, बट द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेरीज depending upon what kind of instruments are provided by the nature, the prakriti, the material aspect of it, and therefore नानाविध योनी तयार झाल्या. नानाविध मूर्ती त्याच्यातून, मूर्ती means various kinds of creatures, various jivas which have come out in this universe. So they are innumerable in number. सर्व योनिषु कौंतेय मूर्तया संभवन्तियाः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पितः. So all the embodied beings that appear in all the species of the various kinds, Arjuna, Prakriti or the nature is conceiving mother and I am the seed giving father. Very beautifully the whole creation of the universe has been explained in this particular. So हे सगळं जे जगत आहे ते फक्त जड आणि चेतन याचा खेळ आहे. या जड आणि चेतनाच्या वेगवेगळ्या प्रकटीकरणालाच आपण अनेकता असं म्हणतो आणि साधना म्हणजे या अनेकतेमध्ये एकता पाहणं. कारण चैतन्य सगळीकडे एकच आहे. त्या चैतन्याला जर आपण पाहू शकलो तर नेम अँड फॉर्म्स which are apparent and which make the difference really do not matter. Okay, म्हणजे परत परत अर्जुनाला कृष्ण जे सांगतोय किंवा सगळं आध्यात्मिक याच्यामध्ये जे आपल्याला सापडतंय ते हेच आहे की अनेकता ही नामरूपात्मक आहे, ती प्रकृती जन्य आहे. त्याच्यामध्ये जे चैतन्य आहे ते मात्र एकच आहे. त्याच्यामध्ये कोण, whether it is the soul of the ant or elephant or anything, the consciousness is only pure. It is one and the same. It is God only. म्हणूनच परमेश्वर सगळीकडे आहे असं जेव्हा आपण म्हणतो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा असं जेव्हा भगवान सांगतात, what he is referring to is the consciousness which is in the seed form everywhere in all the creatures of the universe, everywhere that exist in the universe. Okay, तेव्हा या नामरूपात्मक अशा प्रकटीकरणातून जर ते एकत्व आपल्याला दिसू लागलं तर that is the highest knowledge he is talking about. तेव्हा मनुष्य मौन होईल. आपण जोपर्यंत नामरूपाकडे बघतोय तोपर्यंत आपल्याला आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः. Only we shall be, the whole universe is so wonderful with so varieties and unending type of questions will keep on coming. That is what has happened to the science. Okay, unending, you go on making research and it doesn't end because more and more things,
म्हणजे नामरूपाला अंतच नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये सत्य सापडणं अशक्यच आहे. So that is why what our philosophy is telling is, rather than knowing what is out there, let us find out the knower. आपल्या आपल्या चिंतनामध्ये किंवा आपल्या तत्वज्ञानामध्ये आणि द सायंटिफिक रिसर्च मध्ये हा बेसिक फरक, फार मोठा फरक आहे. वेअर दी सायंटिस्ट आर नाव स्लोली स्टार्टिंग अंडरस्टँडिंग इट, that up till now we were thinking about the external universe only and investigating into the nature of what is out there in the external universe. We never thought, who am I, who is interested in this universe, who wants to do that research, who is questioning about that nature. ह्या प्रकृतीकडे कुतूहलाने पाहणारा मी कोण आहे, ही प्रकृती काय आहे, तिच्यामध्ये इतकी अनेकता कुठून आली, आणि त्या अनेकतेला पारावार नाही, आणि तिकडे जितका आपण पाहू तिथे अनंतच आहे. परंतु हे कुतूहल आहे कुणाच्या मनात, या सगळ्याचं संशोधन करावं असं वाटतंय कुणाला, ते ज्याला वाटतंय त्याचाच शोध घेण्याचा प्रयत्न आपल्या अध्यात्माने केला, म्हणून त्याला अध्यात्म असं म्हणतात. सो व्हॉट इन सिंपल टर्म्स, इट इज ए शिफ्ट from the matter to spirit, from the knowable to the knower himself. Okay, and if you know the one who is looking and observing all these things, all questions will vanish. Then that paramadhyana will come, and along with that paramadhyana, parama mauna will also come. Then everything will, so silence comes out of total fulfillment of all curiosity. म्हणून त्याला परमज्ञान आणि म्हणून त्याला मुनय सर्वे असं म्हटलेलं आहे, की जेव्हा यू आर टोटली सॅटिस्फाईड फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू, वेन देर इज नथिंग मोर टू बी नोन ॲट ऑल, देन सायलेन्स इज द ओनली एक्सप्रेशन. की अथांग अशा शांतीमध्येच त्याच्यामध्ये प्रवेश होतो, and then that is the only way through which probably the spiritual knowledge can be expressed. Okay, तर तेच तत्व याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. I think we shall stop here for today to the fifth, because from fifth onwards the most practical thing which is beginning is about the sattva, raja and tamo guna, which constitute prakriti, and there we shall get answer as to how in the first place purusha finds himself bound by prakriti. म्हणजे पुरुष हा प्रकृतीच्या बंधनात अडकतोच कसा, what binds him, that answer is given from fifth onwards, and there is lot of discussion about sattva, raja and tamo guna from the fifth onwards. So we shall stop at the fourth stanza, and next time, that means next Monday when we meet, we shall start from fifth. So there it is said, sattva rajas tama iti gunaha prakriti sambhavaha nibaghnanti mahabaho dehe dehe dehinam avyayam. तर सत्व रज तमो गुण जे प्रकृतीची प्रकटीकरण आहेत, तेच खरं म्हणजे बंधनाचं कारण आहे. पुरुषाच्या किंवा त्या चेतनेच्या बंधनाचं कारण हे त्रिगुण आहेत, आणि ही सगळी त्रिगुणांची लीला आहे. अशा प्रकारची चर्चा याच्या पुढे होणार आहोत. सो दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइम ऑन कमिंग मंडे. आपण असतो मा सद्गमय म्हणूया आणि इथेच थांबूया. And of course, if there are some questions, I am always open to that. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amrutangamaya. Om Shanti Shanti
शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।